अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? खैरियत? की रहमत। ईद मुबारक। खैर मुबारक। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हमने सोचा कि ईद के मौके पे जो है हमें जाना चाहिए, अपने बुजुर्गों के पास बैठना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। कैसी ईद गुजर रही है अभी तक आपकी? बेटा अपने को बगैर ईद अधूरी है। ऐसी है या हम खुर्शीद ओल्ड होम में हैं। ओल्ड होम होता है, घर घर होता है। अब बच्चों का बगैर तो ईद तो नहीं होती ना हमारी। ऐसा ही है। कहाँ, मतलब कि आपने शादी की? बेटा मेरी शादी हुई, मेरे 3 बेटे हैं, माशाल्लाह अच्छी पोस्टों पे हैं। एक इस्लामाबाद में स्पार्को में है, 2 कराची के अंदर हैं, अच्छी पोस्टों में हैं। मतलब कि आपने पढ़ाया लिखाया? बस पढ़ाया लिखाया। मेरे दिमाग में एक बात थी कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़े लिखे हैं, पंजाब बोर्ड के A+। मैं अपनी लेके आऊँ, वो ऐसी अपनी लेके आया, तीनों अपनी लेके आया, लेकिन अपनों ने मेरे पत्ता साफ कर दिया। मतलब कि आपने उनकी शादी अपनी मर्जी से करवाई? अपनी रिश्तेदारों में करवाई, क्योंकि मैंने कहा था जो आराम करेगी मेरी अपनी करेगी। तो मैं अपनी बहू लेके आया, 2 साल की बेटे लेके आया, चचा की लेके आया। लेकिन कुछ मसले मसाइल ऐसे हुए कि बेटा शादी से पहले तक माँ बाप का होता है, शादी के बाद वो माँ बाप को कोई अहमियत नहीं देता। लेकिन देखें, मैं ये समझता हूँ कि शादी के बाद आपकी लाइफ में जितना मर्जी चेंज आए, लेकिन आप ये तो नहीं भूल सकते कि यार आप पे किसने एहसान किया था, आपको किसने चलना सिखाया था, किसने बोलना सिखाया था। मतलब कि जिस वक्त बच्चा पैदा होता है वो कमजोरी की इंतहा पे होता है, वालिदैन उसके जो है लिए उसको उसके पैम्पर चेंज कर रहे होते हैं, उसको चलना सिखा रहे होते हैं, उसको बोलना सिखा रहे होते हैं। इंसान ये कैसे भूल सकता है? देखें, मेरे कुरान में जो लिख दिया ना, ये वाक़े इस ओल्ड होम से पहले भी थे, लेकिन उस वक्त ओल्ड होम नहीं थे, वजूद में नहीं था इनका, लेकिन ऐसे वाक़े होते थे। मेरे कुरान में लिखा गया औलाद फितना, दौलत फितना। और औलाद को कहा है माँ बाप का ख्याल रखो, माँ बाप को नहीं कहा। तो ये तो होना ही था, ये तो बेटा होना ही था। अब कुछ हमारी गलती है, मैं आपको बताऊं। जी जी। हमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करी कि अपनी औकात से ज्यादा इन बच्चों पे एतमाद किया, भरोसा किया और प्यार किया। ये उसी का नतीजा है कि बच्चों को पता नहीं बाप कहाँ है। जिस वक्त बच्चों को जरूरत थी माँ बाप की, माँ बाप साथ होते हैं, और जब माँ बाप को जरूरत होती है बच्चों की, बच्चे क्यों नहीं होते साथ? मैं दुनिया देख के आया हूँ। मैं नीदरलैंड के मैसी कहता, भाई तू कौन है? मैं कहा मेरे पाकिस्तान जाना है। कहते लोग लाखों रुपए लगाते ही इतने कि तू कह रहा पाकिस्तान जाना है, सिर्फ बच्चों की खातिर कि मैं बच्चों का बचपन मिस ना करूं। आप नीदरलैंड थे? नीदरलैंड से आया मैं। काम करते थे वहाँ? काम करता था मैं। क्या काम करते थे आप? बाकर बेकरी में रोड बनाता था। ठीक है। और आप बच्चों के लिए ये तमाम तर चीजें छोड़ के आगे की तरबियत करनी है? बस क्या लगता है कहाँ पे गलती हुई, या ये गलती? अंधा प्यार और अंधा एतमाद। आप माशाल्लाह, सबको मेरी एक रिक्वेस्ट है, एक इल्तिजा है, एक सबक है, कभी जिंदगी में हाथ काट कर नहीं देना। अपने लिए जरूर कुछ ना कुछ रखना, नहीं तो ओल्ड होम की तैयारी करना। आपने कभी सोचा था जब आप नीदरलैंड से आए कि मैं ओल्ड होम भी पहुंच? सवाल ही पैदा नहीं होता। मेरे तो मैं गुमान भी था, एक बेटा मेरा इधर, एक बेटा मेरा इधर, एक बेटा मेरे सीने के साथ। मैं तो अपने बच्चों की वो बचपन में मस्त था, मुझे तो इस चीज का अंदेशा ही नहीं था कि बच्चे ये करेंगे। पढ़े लिखे होने के बावजूद ये मतलब कि बच्चे गुमराह हो जाते हैं। देखें, मियाँ बीवी का एक रिश्ता ऐसा है, सारे रिश्ते इसमें जन्म लेते हैं। ये नाजुक बहुत है, ये बहुत नाजुक है। माँ बाप की प्राइवेसी में कभी दखलअंदाजी ना करो, नहीं तो ये रिश्ता जो होता है ना, कच्चे धागे की तरह कमजोर हो जाता है। आपके बच्चों को पता है आप यहाँ पे? मैं पूरी दुनिया को पता, उनको नहीं पता होगा। कभी फोन आया आप? नहीं, फोन नहीं आता। बात यह है कि वो मेरे बाप नहीं है, मैं उनका बाप हूँ। जब मैं इधर बैठा हुआ हूँ तो मैं उसका फोन सुनने की मेरे पे सकत ही नहीं है। मैं तो उनका फोन किया, मैं उनको मैसेज तक नहीं देखता। इन्होंने क्यों ऐसी सिचुएशन पैदा की कि मुझे ओल्ड होम ज्वाइन करना पड़ा। आप खुद घर से आए? मैं खुद आया हूँ, इज्जत से डर के आया हूँ कि खुदा ना खास्ता मेरे पे कोई ऐसा इल्जाम ना लग जाए कि जो सारी जिंदगी में पछताता रहूं कि मैंने यहाँ पे रहा क्यों। अच्छा, मतलब कि औलाद अपने बाप पे शक शुबात की नजर से देख रही है। तो आपने कहा कि इज्जत बचानी है। हाँ, आप खुद नहीं कराएगा? मैंने प्लास पकड़ा हुआ तो बेटा कह रहा मेरी बीवी को मार रहा है, हालांकि वो प्लास में पतीली से गर्म करके कोई चीज उतार रहा हूँ, वो कह रहा मेरे मार रहा। तो भाई कल को कोई और कोई इल्जाम लगाता मेरे ऊपर तो मेरी क्या रहती। और ये आपका बेटा खुद इल्जाम लगा रहा है? हाँ,
بہو تو کہتی ہے میری کہ اب نامحرم ہے میرے لیے. میرا بیٹا زندہ ہے, میرا بیٹا زندہ ہے ابھی, تو مجھے نامحرم کر رہی ہے. غلطی ہماری اپنی ہے. میں نہ آتا نا نیدرلینڈ سے, مرتے رہتے کلتے رہتے باہر میں جاتے, اپنی عیشی سے زندگی گزارتا. کیا چیز نہیں یورپ کے اندر. اور یقین کرے پیسے جب سیلری آتی نا سب سے پہلے پیسے بھیجتا تھا. نہ میری ماں کو پتا, نہ میرے باپ کو پتا, نہ میرے کسی بھائی کو پتا. سب سے پہلے اس کی خالہ کے پتے پہ اس کو ڈریس بھیجنا, پیسے بھیجنے بچوں کے لیے. اور اس نے جوان کے بچے نے پیسہ ہی نہیں بچا کے رکھا. اس عورت کی کبھی پوری نہیں پڑتی جو میکے کو پڑتی ہوگی. میرے ساتھ بھی کوئی تھوڑی ٹریجڈی ایسی ہے. ہم بیویوں کا مارے ہوئے ہیں. اولاد ماں کی ہے, باپ کی نہیں ہے. چاہے سونے کا نوالا کھلائے باپ, اولاد ہوتی ماں کی ہے. ہم نے اپنی طرف سے پوری میں اللہ کے گھر میں جواب دے ہوں اللہ کو کہ اولاد کی نعمت دی, میں سرخر کیا اولاد کو. آج پنجاب بورڈ کے A+ کے ساتھ آج سارے فہرست کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ, اچھی پوسٹوں پہ ہیں. اور بچے بھی کہتے ہیں باپ نے. لیکن یہ کیسا ایسا وقت آ گیا کہ کم از کم ان سے پوچھو تو جی کہ آپ کا کام ہے ان سے پوچھنا کہ بھائی کیوں آپ تمہارا باپ پڑا ہوا, کیا خامی ہوگی اس کے اندر, کیا کوتاہی ہوگی اس کے اندر, کہ تمہاری فیسیں, کوئی تمہارا کپڑا, تو تمہارا کھانا پینا کوئی اور کیا کرتا تھا؟ آپ ہی کرتے تھے نا. ہاں, یہ آپ کا کام ہے پوچھنا ان سے. اور یہ پیغام دو. میں اداروں سے اپیل کرتا ہوں, وہ ادارے جو گورنمنٹ کے ہیں یا پرائیویٹ ہیں, جس وقت بچہ کو کام پہ آئے یا اس کا اکاؤنٹ کا اپائنٹمنٹ لیٹر کمپلیٹ ہو جائے, تو جب اس کا اکاؤنٹ کھلے ماں باپ کا بھی اکاؤنٹ کھلے ساتھ, اسی تنخواہ میں سے پرسنٹیج ماں باپ کے اکاؤنٹ میں جائے. ماں باپ نے اس کو یہاں تک پہنچایا. بالکل یہ ہمارے بچوں کی ذمہ داری ہے. یہ خورشید اولڈ ہوم کی ذمہ داری نہیں ہے, یا گورنمنٹ آف پنجاب کی ذمہ داری ہے ہماری. ہم سینئر سٹیزن ہیں, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ہماری. میں نیکسن ٹیکس پیئر ہوں پنجاب کا, تو کیا دیتی گورنمنٹ نے, کیا دیا مجھے؟ بالکل ایسی ہے کہ آپ کو یہاں پہ ایک اولڈ ایج ہوم کا سہارا لینا پڑ رہا ہے. مطلب کہ اگر آپ کے پاس, اگر آپ نے نہ شادی کی ہوتی یا اولاد نہ بھی ہوتی تو گورنمنٹ کو آپ کا جو ہے سہارا بننا چاہیے. یہ گورنمنٹ اور ادارے کو کیا دیتی ہے, یہ خورشید اولڈ ہوم کو کیا دیتی ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ خورشید اولڈ ہوم اس وقت انکمپلیٹ ہے. آپ یقین کریں حمزہ صاحب, اس وقت رات کو ایسے ایسے واقع ہو جاتے ہیں کہ رات کو ایک بزرگ کی طبیعت خراب ہو گئی, وہ پریشان ہو گئے. پورا سٹاف, پورا رات کا سٹاف ہمارا لگا ہے جو ہماری لک آفٹر کرتا ہے. پھر بزرگ ہم بھاگ رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں. جو ہمارا کال کیا 112 پہ, پہلے موٹر سائیکل والا آتا ہے, وہ پھر تھوڑی سی ٹریٹمنٹ دیتا ہے, پھر اس کے بعد جا کے وہ 1122 آتی ہے. تو یہ تو ان اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے. بالکل ایسے ہے, یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. بالکل ایسے ہے. بتی کا بل نہیں, دیکھو ادارہ ہوتا ہے بیٹا. آپ کے گھر میں بھی کبھی ایسا ہوتا ہے پیسے کی کمی ہو جاتی ہے, کبھی ایسے ہو جاتا ہے بتی کا بل نہیں بھر سکتے, سر پہ کھڑے ہوتے کاٹنے کے لیے. نہ مسجد کا ان کو تقدس ہے, نہ کسی ایسے ادارے کا تقدس ہے کہ یار سینئر سٹیزن رہتے ہیں, کوئی تو ریلیف دو ان کو. اللہ تعالیٰ جی ہدایت دے, اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرمائے. اور یہ میری مریم نواز سے گزارش ہے کہ ان اداروں کی پیروی کرو جو بے لوس کام کر رہے ہیں. آ کے دیکھو ہمارے خورشید اولڈ ہوم میں ہمیں شہزادوں کی طرح رکھا ہوا ہے. باخدا میرے 3 بیٹے ہیں حمزہ صاحب, میرا جا کے بیگ دیکھ لو. اس عید پہ انہوں نے مجھے کیا کیا شاپنگ کروائی ہے خورشید اولڈ ہوم نے. ہارون صاحب, یہ J. کے کپڑے, کم ازار بند بھی J. کا. واہ واہ واہ. کیا کہیں گے اپنے بچوں کو, کیا کہیں گے بچوں کو؟ بیٹا اپنا قبلہ صحیح کر لو, نہیں تو اولڈ ہوم تیار ہے ڈاڈے واسطے. جیسا کرو گے ویسا کرو گے. میں بچوں کی وجہ سے آیا ہوں ادھر. رسپیکٹ نہیں ہے تو میں کیا کروں, مجھے عزت نہیں ہے. میں نے گھر پہ جانا ہے, یقین کریں فجر کی نماز پڑھنی ہے تو ٹائم زیادہ ہوتا ہے زور کے اندر, تو میں ذرا گھر پہ اسٹے کر لیتا, نہیں تو میں شام کو عشاء پڑھ کے جاتا تھا. اتنا مجھے ڈر خوف تھا اس گھر سے, اس بچے سے جس کو میں نے ایسے منہ سے نوالے ڈالے ہوئے اس کے منہ کے اندر. میں اب کیا کہوں اس کو, اس کی بیٹی ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے. میں بدعا نہیں دیتا, پروردگار اس کو ہم سے اچھے بچے پالنے کی توفیق دے. اور میرا یہ آنر میرا پروگرام کرنا آپ نے, جو میں نے کہا گورنمنٹ سے آ کے دیکھ ادھر ہم کس سچویشن سے گزر رہے ہیں. آپ بتا رہے ہیں کہ آپ اپنے بچے کے خوف سے, مطلب کہ فجر سے ظہر کے درمیان کچھ دیر گھر رکتے تھے, ظہر کے بعد جاتے تھے تو عشاء کے بعد آتا تھا کہ کوئی آمنا سامنا کوئی ایسا آنا گھر میں, دروازہ بند کر لو. یہ سب میرے بہن بھائی سب جانتے ہیں کہ میں کتنی
कर्बनाक जिंदगी गुजार रहा था। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, आसानी करे आपके और लिए। ये बेटा आपका ही फर्ज है कि आप इस मुहिम को लेकर चलो आगे, जी, जी। और उन लोगों को अवेयरनेस दो कि जो लोग इस वक्त, कई लोग ऐसे भी हैं जो आपकी आंखों से उजल हैं बेटा, खुर्शीद और होम की आंखों से उजल ऐसे हैं, ही है जो वो। स्ट्रीट पे हमारे पास तो लेंटर की छत है, उनके पास कपड़े की छत भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, आप बिल्कुल ठीक पुराना है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरफ आए, सीनियर सिटीजन को, वो कि हाँ जी सीनियर सिटीजन 70 साल के बाद टिकट फ्री है, जाओ लाइन में लगो, मिलती नहीं टिकट, देते नहीं है, नाम के सीनियर सिटीजन। ऐसे ही है। ये मरियम नवाज को चाहिए, वो हमारी बेटी है, पूरे पंजाब की मालकन है, क्या नहीं हो सकता उसके हाथ में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे जी दरख्वास्त करते हैं कि चूंकि अब यहाँ पे एक पहले होता था कि लोग इज्जत में, मुरव्वत में, या इस डर से कि लोग क्या कहेंगे, अपने वालिदैन की जिम्मेदारी निभाते थे, लेकिन अब तो वो भी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। और जिस तरह ये भट्ट साहब बता रहे हैं कि इस हवाले से काम करने की ज़रूरत है, कि इस तरह के इदारों को मजबूत करने की ज़रूरत है कि अगर किसी की औलाद नहीं है या किसी की औलाद उसका ख्याल नहीं कर रही तो वो कहाँ जाए इस उम्र में। तो इस हवाले से जो हम भी दरख्वास्त करते हैं कि इस तरफ गवर्नमेंट जो है इस तरफ फोकस करे, और इसके हवाले से भी कोई अथॉरिटी बनाए, कोई इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स लगाए जिसके हवाले से हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको फंड जमा होने चाहिए, इस इदारे के फंड जमा होने चाहिए ऐसे इदारों के। हम नहीं कह रहे कि हमारे इदारे के जो इदारे हैं, जो खुर्शीद ओल्ड होम हो, जो ओल्ड होम है, इनके इदारों के फंड जारी हो। जी जी आपको किस, हमें एम्बुलेंस की जरूरत है, आपको बिजली के आपका यूनिट कम होने चाहिए, हमारे सहूलत देनी चाहिए इनको। बिल्कुल ऐसे ये कोई कारोबार तो है नहीं, ये तो हमारी रिहाई, हमारा तो घर है बेटा, हमने तो अपने आप घर को मजबूत करना है। छत छीन गई तो रोड पर चले जाएंगे, ये रेंट की छत है, बिजली का बिल 5,000 कम होना तो कई दफा काटने आ जाते हैं। ऐसे